अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। मैं पनाह मांगता हूँ अल्लाह की शैतान मरदूद से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो नहायत मेहरबान रहम वाला। वहुवल्लज़ी अंशअ जन्नातिम मअरूशातिन व गैर मअरूशातिन वन्नख्ल वज़्ज़रअ मुख्तलिफन उकुलुहु वज़्ज़ैतून वर्रुम्मान मुतशाबिहा व गैर मुतशाबिह। कुलू मिन समरिही इज़ा अस्मर व आतू हक़्क़हू यौम हसादिही वला तुस्रिफू इन्नहू ला युहिब्बुल मुस्रिफीन। वमिनल अन्आमि हमूलतन व फरशा। कुलू मिम्मा रज़क़कुमुल्लाहु वला तत्तबिऊ खुतुवातिश शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। समानियत अज़वाज मिनद्दअनि इस्नैनि व मिनल मअज़ि इस्नैन। कुल आज़्ज़करैनि हर्रम अमिल उन्सयैनि अम्मश्तमलत अलैहि अर्हामुल उन्सयैन। नब्बिऊनी बिइल्मिन इन कुन्तुम सादिक़ीन। वमिनल इबिलि इस्नैनि वमिनल बक़रि इस्नैन। कुल आज़्ज़करैनि हर्रम अमिल उन्सयैनि अम्मश्तमलत अलैहि अर्हामुल उन्सयैन। अम कुन्तुम शुहदाअ इज़ वस्साकुमुल्लाहु बिहाज़ा। फमन अज़लमु मिम्मन इफ्तरा अलल्लाहि कज़िबन लियुदिल्लन नास। मिम्मन इफ्तरा अलल्लाहि कज़िबन लियुदिल्लन नास बिग़ैरि इल्म। इन्नल्लाह ला यहदिल क़ौमज़्ज़ालिमीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। और वही है जिसने पैदा किए बाग कुछ ज़मीन पर छाए यानी छाए हुए और कुछ बेछाए यानी फैले, और खजूर और खेती जिसमें रंग रंग के खाने, और जैतून और अनार किसी बात में मिलते और किसी में अलग। खाओ उसका फल जब फल लाए, और उसका हक दो जिस दिन कटे।
اور بے جا نہ خرچو، بے شک بے جا خرچنے والے اسے پسند نہیں، اور مویشی میں سے کچھ بوجھ اٹھانے والے اور کچھ زمین پر بچھے، کھاؤ اس میں سے جو اللہ نے تمہیں روزی دی، اور شیطان کے قدموں پر نہ چلو، بے شک وہ تمہارا صریح دشمن ہے۔ 8 نر و مادہ، ایک جوڑا بھیڑ کا اور ایک جوڑا بکری کا، تم فرماؤ کیا اس نے دونوں نر حرام کیے یا دونوں مادہ، یا وہ جسے دونوں مادہ پیٹ میں لیے ہیں؟ کسی علم سے بتاؤ اگر تم سچے ہو۔ اور ایک جوڑا اونٹ کا اور ایک جوڑا گائے کا، تم فرماؤ کیا اس نے دونوں نر حرام کیے یا دونوں مادہ، یا وہ جسے دونوں مادہ پیٹ میں لیے ہیں؟ کیا تم موجود تھے جب اللہ نے تمہیں یہ حکم دیا؟ تو اس سے بڑھ کر ظالم کون جو اللہ پر جھوٹ باندھے کہ لوگوں کو اپنی جہالت سے گمراہ کرے؟ بے شک اللہ ظالموں کو راہ نہیں دکھاتا۔ صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین اور حاضرین، آج ہم نے سورۃ الانعام کی آیت نمبر 141 سے آیت نمبر 144 تک کی تلاوت کی اور ترجمہ پیش کیا۔ اللہ تعالیٰ قبول و منظور فرمائے۔ اللہ تعالیٰ میں قرآن پاک کو پڑھنے، سننے، سمجھنے اور اس کے احکامات اور تعلیمات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دوران تلاوت اور ترجمہ اگر کوئی غلطی رہ گئی ہو تو اللہ تعالیٰ میں معاف فرمائے۔ آمین۔ جزاک اللہ۔